Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita lihat Yesaya 59章1到3节。 Kita buka lagi ayat firman Tuhan. Yesaya 59章1到3节。 ayat 5, pasal 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3. 好，请大家读。 Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. 最后，我们再看《生命记》，《生命记》。Ulangan. Mari kita lihat satu firman Tuhan lagi di Ulangan. Pasal 28 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 刚才我们读的一节经文，就是箴言10章22节，告诉我们说，上帝所赐的福是使人富足，不加上忧虑。 Kitab Amsal yang tadi kita bacakan pasal 10 mengatakan bahwa berkat dari Tuhan adalah cukup bagi kita, susah payahmu tidaklah menambahnya.
为什么会这样讲呢？ Kenapa bisa dikatakan 因 demikian? 为世界的人主世界的，如果要得到祝福，必须要付上代价。 Karena menurut hukum dunia, menurut prinsip dunia bahwa jikalau kamu mau mendapatkan untung yang banyak, maka kamu harus ada pengorbanan yang harus kamu keluarkan, harga yang harus kamu bayarkan. 但是上帝所赐的福并不是这样。 Tetapi berkat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya bukanlah demikian. Bukanlah berkat demikian. 上帝赐福给上帝的儿女们的时候，这没有加上什么忧愁忧虑的。 Tuhan mau menambahkan berkat bagi anaknya bukanlah berasal dari susah payah mereka. 那么刚才我们又在看箴言28章1到6节。 Lalu kita juga melihat tadi di Ulangan. Ulangan. 那么在申命记28章1到6节，这里是说，上帝的祝福要追随着我们。 Di mana di kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6 di situ mengatakan bahwa berkat-berkat janji-janji Tuhan itu akan menyertai, mengikuti kita. Ada 有的时候我们祷告的时候，求上帝的赐福于我们，但是好像很难一样。 Kadangkala pernah kita berdoa dan meminta berkat dari Tuhan dicurahkan kepada kita, namun sepertinya kelihatannya sulit. Tidak begitu mudah mendapatkannya. 那么讲起来的时候，觉得很辛苦，能够得到。 Bahkan ada yang dengan sangat susah payah untuk bisa mendapatkan berkat untuk hidupnya. 但是圣经告诉我们，刚才的生命记告诉我们是，上帝的祝福气是追随着我们的，追随着我们。 Tetapi kitab Ulangan yang kita baca tadi mengatakan bahwa berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan itu mengejar kita, mengikuti kita. 但是现在我们反省一下，为什么会我们有很多人祷告没有得到什么呢？ Tetapi mungkin menjadi suatu hal yang perlu kita introspeksi atau evaluasi. Kenapa doa-doa yang saya panjatkan, yang saya doakan masih belum terjawab? 比如说，现在刚好是天旱的时候，Jikalau contohnya pada saat kita memasuki musim kemarau, 那么我们很多人祷告求雨，求上帝降下雨来。 banyak mungkin orang berdoa minta Tuhan tolong turunkan hujan supaya hujan turun di atas bumi ini. 那么我真是真的，一祷告的时候雨就下来。 Dan mungkin benar begitu setelah dia doa, air hujan benar-benar turun. 但是有一些人却他家里的水还是干的，没有得到什么。 Tetapi walaupun sudah turun, masih ada sebagian rumah yang mereka tidak memiliki tampungan air dan sehingga mereka kering. 那么 Tidak ada air. 到底是什么原因这样呢？ Lalu apa yang menyebabkan demikian? 我想，问题不在于上帝，问题在于我们自己。 Masalah utamanya bukanlah ada pada Tuhan, tetapi masalah utamanya ada dalam pribadi kita. 可能我们的肝啊，白啊，我们的肝啊是倒反过来。 Mungkin saja kita tidak memperhatikan
toren atau penampungan air kita, tempayan kita, mungkin terbalik posisinya. 那么你外面下多大的雨的话，我们缸还是空空的。 Jadi meskipun sebesar selebat apapun hujan di luar, jikalau engkau tidak membenarkan tempayanmu, maka tempayanmu akan tetap kosong. 所以就是这样的原因，现在我们要查考看怎样让我们得到上帝的充沛的祝福。 Oleh karena itu, perlulah kita mengevaluasi kira-kira apa penyebab dari pribadi saya sehingga saya tidak memperoleh yang saya tidak merasakan berkat Tuhan itu. 其实问题是在我们自己。 Karena masalah utama itu timbul dari dalam diri kita masing-masing. 我们来看马可福音第12章 Kita lihat di Markus pasal 12. 第17节， Markus pasal 12 ayat 17. Markus pasal 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. 在这里说，该撒的物应该归给该撒。 Ayat firman Tuhan sini mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, 上帝的物要归给上帝。 dan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, kamu harus berikan kepada Allah. 所以我们常常用错这样的主权呢。 Kadangkala kita mungkin salah dalam menggunakan kuasa kekuatan yang kita miliki. 上帝的主权是上帝的， Hak prerogatifnya Tuhan adalah miliknya Tuhan. 但是我们的就是我们的。 Tetapi kita pun memiliki hak prerogatif kita masing-masing. 上帝的主权又是什么呢？ Lalu apa yang menjadi hak prerogatif dari Tuhan Allah?我们看是我们始祖亚当夏娃， Kita lihat nenek moyang kita, Adam dan Hawa. 他是夺去上帝的主权， Dia merebut haknya Tuhan. 上帝在伊甸园种了两棵树， Tidak, di tengah-tengah taman dari Taman Eden ada dua pohon. 那么一棵是分别善恶的果树， Yang pertama adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. 那么上帝已经明明跟亚当夏娃说，园中所有的果子你都可以吃，但是这棵树的果子你们不可以吃，也不可以摸。 Dan perintah atau hukum yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa begitu jelas, bahwa seluruh buah yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali buah dari pohon yang ada di tengah ini, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh kamu makan dan tidak boleh kamu sentuh. 但是亚当夏娃却是犯了上帝的命令， Tetapi Adam dan Hawa justru melanggar hukum itu. 结果他就被逐出伊甸园。 Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden.
那么可能在座弟兄姐妹们会问， Mungkin saudara-saudari yang ada di sini maupun di rumah bisa bertanya, 现在伊甸园已经不存在了， saat ini Taman Eden kan sudah tidak ada lagi. 那么我们又做什么上帝的主权呢？ Lalu hak Tuhan apa yang kita rebut lagi? 那么在马拉基书3章 Kita lihat di Maleakhi, 第3章 Maleakhi pasal yang ketiga, 第7节到12节， ayat 7 sampai 12. 好，请大家念。 Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai 到12节， ayat 7 sampai 12. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu lalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. 就是上帝给亚当夏娃的一个权利。 Ini adalah suatu wewenang yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. 他说：“园中所有的果子你都可以吃，但是这一颗你不可以吃，你不可以摸。” Bahwa Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa pada saat itu bahwa semua buah yang lain boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan. 因为这是属于上帝的物。 Karena itu menjadi suatu itu adalah kedaulatan Tuhan yang Tuhan sampaikan. 但是亚当夏娃却犯了上帝的主权。 Tetapi Adam dan Hawa melanggar akan kedaulatan Tuhan itu. 那么咒诅就临到亚当夏娃。 Sehingga kutuk masuk dialami oleh Adam dan Hawa. 那么以色列人又多什么主权呢？ Lalu bangsa Israel pada masa lalu itu mereka merebut kedaulatan Tuhan yang apa lagi? 也就是夺取上帝的主权。 Adalah merebut suatu kedaulatan bagi Tuhan.那么亚当夏娃夺了上帝的主权的时候，咒诅就临到亚当和夏娃了。 Di saat dimana Adam dan Hawa melanggar kedaulatannya Tuhan, maka disitulah terjadi suatu kutukan yang dialami oleh manusia pada saat itu. 那么亚当夏娃怎么样会
夺取上帝的主权？ Lalu bagaimana Adam dan Hawa ini bisa mereka melakukan merebut kedaulatan Tuhan itu? 因为他被一条蛇来引诱， Karena mereka digoda oleh iblis lewat rupa ular. 那么夏娃就拿了那个禁果来吃，也吃了也给她的丈夫吃。 Oleh karena itu sang Hawa akhirnya tergoda dan dia mengambil buah itu yang dilarang itu dan memakannya lalu memberikannya juga kepada Adam. 那么这就是我们的始祖亚当夏娃做错了一件很难弥补的事情。 Inilah suatu kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang sangat berat untuk bisa dimaafkan. 那么现在伊甸园已经不在这个世间了。 Lalu saat ini bahwa Taman Eden itu sudah tidak ada lagi di 那么我们 dunia. 现在又多少个上帝的主权？ Lalu kedaulatan apa yang bisa kita rebut lagi dari Tuhan? 我们就是把当纳的1/4归入我们的口袋。 Ada salah satu perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan, yaitu bahwa kita wajib untuk mengembalikan persepuluhan kita kepada perbenaran rumah Tuhan. Namun mungkin ada yang kita tidak setia dalam melakukannya. 所以就是这样，我们落在神的罪恶里面。 Kadangkala hal ini tanpa kita sadari telah menjerumuskan kita ke dalam kesalahan pelanggaran dosa. 亚当夏娃的犯罪是因为吃禁果， Adam dan Hawa, dosa yang mereka lakukan adalah karena mereka melanggar perintah Tuhan memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. 那么以色列人呢，他去夺取上帝的1/4。 Dan bangsa Israel, mereka merebut persepuluhan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. 那么今天你跟我是有多少个主权呢？ Lalu hari ini saudara dan saya, apakah kita ada merebut kedaulatan yang dimiliki oleh Tuhan 就是 untuk 刚才 pribadi 我 kita? 们读的马拉基书3章， Yaitu di Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai 12 yang barusan kita baca tadi. 上帝的物要归给上帝， Apa yang menjadi bagiannya Allah haruslah kita kembalikan kepada Allah. Mohon maaf, mata saya agak kabur jadi agak susah melihat catatan yang saya catat. 撒旦准用什么方法来引诱始祖亚当夏娃？ Saya mau nanya, dengan cara apakah iblis menggoda Adam dan Hawa? 我们外表看起来可能是很属灵， Secara pandangan luar, mungkin alasan kita sangat rohani. 但是圣经告诉我们说， Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, 如果我们没有交1/4的奉献的话，我们就是强迫了上帝的主权。 di ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa jikalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, maka kita telah merebut apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. 外表我们可以做得很属灵， Secara luar mungkin bisa kita lakukan dengan sangat rohani, 但是其实呢，我们这好像贼一样。 tetapi sebenarnya dalam firman Tuhan mengatakan kita seperti seorang pencuri. 那么撒旦又有什么方法来引诱
我们这些信耶稣的人呢， Lalu apa cara yang dipakai oleh iblis untuk menggoda atau mencobai orang-orang percaya? 撒旦用种种的方法引诱这些基督徒， Iblis dengan segala upaya, dengan segala cara dia berusaha untuk mencobai, menjatuhkan orang-orang percaya. 当我们读圣经的时候， Pada saat kita membaca firman Tuhan, 那么撒旦就在引诱我们说， lalu datanglah si iblis dan mencobai kita, katanya. 他说你们要行1/10有没有看圣经？ Dia bilang, kamu mau mempersembahkan persepuluhan, kamu ada lihat Alkitab tidak? 1/10是给谁实行的呢？ Persembahan perpuluhan itu perintah untuk siapa? 那是给犹太人的， Itu adalah suatu hukum Tauratnya orang Yahudi, 不是你现在的基督徒。 bukanlah orang Kristen kita zaman sekarang. 这是第一方面的引诱。 Ini cara pertama dia mencobai kita. 第二， Yang kedua, 当我们要奉献1/10的时候， pada saat kita mau punya niat untuk memberikan persepuluhan, 魔鬼就来引诱我们说 datanglah iblis dan menggoda, mencobai kita, dia katanya, 哎，弟兄啊， hai saudara, 现在是恩典时代， hai saudara, hari ini zaman sekarang adalah zaman anugerah. wajah看不见东西。 Mohon maaf, mata saya susah untuk membaca, tidak bisa membaca. 撒旦就用4种方法来引诱基督徒。 Iblis menggunakan minimal ada 4 cara untuk mencobai orang-orang percaya. 当我们要奉献1/10的时候，撒旦又来引诱我们。 Pada saat kita punya tekad ingin memberikan persepuluhan, datanglah si iblis dan mencobai kita. 他说：“哎，基督徒啊，你懂不懂圣经？ Dia bilang, hei orang percaya, kamu mengerti firman Tuhan tidak? 如果做小商的小的商店，做小商的那就不要紧，比较容易。 Jikalau mereka yang mungkin usaha kecil-kecilan, mungkin bagi mereka tidak terlalu memberatkan. 但是如果做大商家的话，
那1/4就很难行了。 Tetapi jikalau menjadi seorang pengusaha yang besar, maka 10% itu sesuatu angka yang sangat besar yang susah untuk dilaksanakan. 第3方面， Hal yang ketiga, 蛇这个撒旦就引诱牧师嘛， dan iblis ini dia juga mencobai para pendeta atau hamba-hamba Tuhan. 那么对牧师们说，牧师啊，如果你一直在教会里面讲1/4，会跑光啊。 Mungkin si iblis mencobai para hamba Tuhan, mengatakan jangan kamu ajarkan perpuluhan. Ketika kalau kamu ajarkan perpuluhan, maka jemaat akan pergi, akan kabur. 真的是这样吗？ Apakah benar demikian? "过去我们开始推断这个1/4的事工的时候， Dulu pada saat kita pertama kali menjalankan sistem persepuluhan ini, 那么我们有一个会友， ada seorang jemaat, 他对我说， dia berkata kepada saya demikian, 牧师啊，不可以一直传讲这个1/4啊。 Pak Pendeta tidak boleh menyampaikan terus tentang perpuluhan. 那么如果你一直讲这个，难道你这教会没有钱了是吧？ Apakah Bapak menyampaikan perpuluhan karena gereja sedang tidak punya uang?好，现在我们找他的答案。 Baik, sekarang kita coba mencari jawabannya. 刚才第一的是，现在是恩典时代，不是律法时代。 Yang alasan pertama di mana kita menganggap bahwa zaman kita sekarang adalah zaman anugerah, bukan zaman hukum Taurat lagi. 那么现在恩典时代是什么时候开始呢？ Lalu zaman anugerah itu dimulai sejak kapan? 恩典时代是开始于亚伯拉罕的时代。 Zaman anugerah adalah zaman di mana mulai Abraham.我们有一位会友，他本来是过去是开了很大的商店的。 Dulu kita pernah punya seorang jemaat di mana dulu dia pernah buka satu usaha yang cukup besar. 那么我曾经去教导他，鼓励他1/4奉献。 Saya pernah anjurkan kepada dia dan menasihati dia dengan baik untuk praktekkan persembahan persepuluhan. 那么他本来过去是很大的商店， Dulu dia punya usaha yang besar, cukup besar. 当大火烧的时候，他也被烧到。
Dan pada saat Batam sedang terjadi kebakaran besar pada zaman itu dan dia mengalami kebakaran. 那么我就去教导他，你不要怕，如果你愿意实行上帝的命令，祝福还是领到的。 Saya sampaikan dan anjurkan kepada dia, saya katakan, kamu jangan terlalu khawatir, asalkan engkau tetap setia mengikut Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, pasti Tuhan akan memberkati engkau. 那么后来这个会友们就决定这样，要行1/10。 Dan akhirnya sang jemaat ini memutuskan dia mau komitmen untuk memberikan persepuluhan. 但是那个时候要行1/10，这两手空空了，没有钱了。 Pada saat itu apa yang mau dipersepuluhankan? Karena dia dua tangan dia semuanya kosong. 他已经被火烧到光光。 Karena dia baru mengalami musibah kebakaran. 我就告诉他说：“你不要紧，你要信心来跟随主。” Saya bilang tidak apa-apa, tetap pertahankan imanmu dan mengikuti Yesus. 后来他就失业，没有做工，7年没有做工。 Akhirnya dia pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan 7 tahun. 那么现在两手空空要做什么呢？ Dan saat ini dia kedua tangannya kosong. Dia mau lakukan apa? 那么我就说，你找一份小的工作来做了。 Saya anjurkan dia untuk mencari pekerjaan yang kecil, mungkin dimulai dari situ kamu bekerja. 后来他就说，不然我要在巴萨那边放一张桌子，放一些柜，卖柜来做生意。 Lalu dia mengatakan bahwa mungkin dia berencana mau di pasar dia akan membuka lapak yang kecil untuk menjual kue-kue. 那么我就去巴萨那边为他祷告。 Lalu saya datang ke tempat usaha barunya di pasar dan saya mendoakan di situ. 结果第一个月他奉献很小，大概是7万。 Pada bulan pertama, di mana saya melihat persembahannya kecil saja, hanya kurang lebih mungkin 70.000. 但是我去到巴萨那边鼓励他不要紧，你继续这样做，我们不相信上帝会不管你。 Lalu saya tetap menguatkan dia. Saya sampaikan bahwa kamu jangan tawar hati, tetap setia saja. Dalam hal ini, saya percaya bahwa Tuhan kita pasti tidak akan membiarkan engkau. 那么第二个月他的奉献又大起来了，又差不多9万了。 Kemudian di bulan kedua, perpuluhannya mulai naik di angka mungkin sekitar 90.000. 后来他的生意越做越大，Dan usahanya semakin hari semakin besar, semakin besar. 他在菜巴萨卖什么？你知道吗？ Saudara tahukah dia di pasar jualan apa? 他就是卖龟啊， Dia hanya jualan kue. 一个龟能赚多少钱？ Satu kue paling untungnya berapa? 100 rupiah saja. 那么上帝就这样看他的行为怎么样？ Tuhan dengan cara demikian melatih dan melihat bagaimana sikap hati dia, kesetiaan dia. 那么后来上帝的祝福一步一步的祝福到他的生活里面。 Dan akhirnya kita melihat bahwa berkat Tuhan sehari demi sehari semakin dilimpahkan di dalam kehidupan dia dan keluarga dia. 那么后来有一次我去探访的时候，探访他， Ada satu kali ketika saya pergi membesuk dia, 他就跟我说 dia mengatakan kepada saya, ：“牧师啊， Pendeta Kwok, 家灯好我咩嘅需要咩？ apakah di gereja memiliki kebutuhan
ada hal-hal yang dibutuhkan. 係將鼓勵打論咩咩水大話大學歪什麼歪學嘅。 Kalau ada, tolong Bapak segera infokan ke saya ya, karena saya ingin menyumbangkan untuk gereja. 喂，牧師啊， Pendetaku 奉獻真加好， melakukan persembahan itu sangatlah baik. 推着上帝的種學人，就是對咱那個奉獻都個推了。 Jadi Tuhan memberkati kita lewat lihat salah satunya juga Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. 那麼他就在說，牧師啊，教會裡面，如果還有其他的需要，你先告訴我。 Dan dia berpesan kepada saya bahwa Pak Pendeta, jikalau di mana ada kebutuhan gereja, membutuhkan sesuatu, tolong informasikan ke saya dulu. 他說我很喜歡奉獻， Karena saya sangat ikhlas dan sangat sukacita di dalam memberikan persembahan. 越奉獻，上帝就越祝福。 Semakin saya dengan sukacita memberi, maka Tuhan dengan sukacita juga memberkati saya. 所以剛才來批評牧師的那個人的話就不誠實了。 Maka kritikan dari orang lain yang mengkritik hamba Tuhan di mana mengatakan pengajaran tentang perpuluhan itu tidak boleh diajarkan, justru itu membantahnya. Kesaksian ini membantah hal itu. 那麼還有另外一個引誘，魔鬼的引誘，做小商就可以，做大生意就難。 Kemudian salah satu cara dari iblis untuk mencobai orang percaya adalah untuk bagi orang pengusaha kecil mungkin gampang, tetapi bagi pengusaha besar itu suatu kesulitan yang besar. 如果是說做小商的話，小錢嗎？ Kalau pengusaha kecil mungkin angkanya nilainya juga tidak terlalu besar. 但是如果做大生意的話，那麼不得了了。 Tetapi jikalau suatu perusahaan yang besar, maka angkanya tidak kecil. Itu 就已經破壞打破了這個那個剛才講對牧師講的會跑光的事情了。 Dengan kesaksian yang tadi disampaikan bahwa itu telah bisa membantah argumentasi mengenai tentang kritikan dari jemaat mengatakan bahwa pengajaran perpuluhan tidak perlu diajarkan. 這個已經打破他的傳講了。 Ini telah membantah akan argumen dia. Jikalau saya membuat suatu ilustrasi, 如果今天你本來兩手空空的， hari ini kondisi saudara mungkin kedua tangan saudara itu kosong. 有一天上帝給你10， Suatu hari Tuhan memberikan saudara ke tangan saudara 10. 那麼上帝叫你的1/10的1，
奉献给教会。 Tuhan memberi Anda yang tadinya kosong, Tuhan berikan menjadi 10. Lalu Tuhan perintahkan pada saudara bahwa satu dari antara 10 itu dikembalikan, diberikan kepada Tuhan. 那么这个人奉献的，他还有剩下多少？ Setelah dia berikan satu itu, dia masih sisa berapa? 还有剩下9。 Masih ada 9. 那么如果有一天上帝把你的9都去4， Jikalau suatu hari Tuhan mengambil 4 yang ada padamu, yang sisa 9 itu diambil 4, 那么你还剩下多少？ masih sisa berapa? 5。 5. 那么如果有一天上帝又把你的5拿过去，那怎么办？ Jikalau suatu hari Tuhan mengambil yang sisa 5 itu, lalu bagaimana? 那么你亏多少？ Saudara rugi berapa? 我们去打一下好吗？ Coba dijawab. Kita rugi berapa? Berapa ruginya? 其实是没有亏啊， Sebenarnya tidaklah rugi, 其实就是不然不空而已。 hanya pulang pokok, pulang modal kita. 本来我们2手是空空的， Karena awal kita kedua tangan kita kosong. 那么上帝给我们10， Lalu Tuhan memberikan kita 10. 那么这个10又拿出1来给教会， Lalu satu di antara 10 itu diberikan kepada perbendaharaan di gereja. 那么怎样？上帝就说这拿4过来， Lalu Tuhan bilang ambil lagi 4. 那么后来上帝就说再拿5过来， Lalu Tuhan bilang ambil lagi 5, sisa 5-nya. 那么无形中呢，我们本来2手空空的，现在要到10，那么上帝又把它夺回去，就不能夺过了。 Jadi yang awalnya kosong diberikan 10, namun Tuhan jika Tuhan mengambilnya, maka kita kembali modal dasar kita kosong. Namun 这样的功课，上帝教导我们什么事情？ Sebenarnya pelajaran apa yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat perintah ini? Sangti 是教导我们愿意不愿意顺服上帝的旨意。 Tuhan mengajarkan kita, sedang melatih kita, apakah engkau setia di dalam melakukan perintahnya?今天早上，我用这个1/10的功课来分享给大家。 Pagi ini saya dengan pelajaran persepuluhan ini saya sharingkan buat saudara semuanya. 我也希望看见教会里面的弟兄姐妹们生活会更好。
Saya juga rindu melihat bahwa kehidupan saudara semuanya bisa semakin hari semakin baik. 但是上帝不勉强我们这样做。 Tetapi Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan demikian. 如果我们要的话，我们这样做，上帝的祝福就临到我们。 Jikalau kita ikhlas melakukannya, maka janji Tuhan bahwa berkat yang telah Dia sediakan itu akan dilimpahkan kepada kita. 所以弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudari semuanya, 对不起，我的讲道不能够继续讲。 mohon maaf, firman Tuhan saya sampai di sini saja, tidak bisa saya lanjutkan. 因为我的眼睛看不见我写的东西。 Karena mata saya sudah kurang bisa untuk membaca apa yang telah saya catat.讲到就讲到这里为止吧。 Khotbah saya hari ini sampai di sini saja. 我们大家低头祷告， Mari kita berdoa. 上帝啊，求你原谅。 Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kami. 我没有想到我的眼睛会变成这样。 Saya tidak menyangka bahwa mata saya bisa demikian. 上帝啊，你再次复兴我吧。 Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi membangkitkan saya. 我愿意再来服侍你。 Saya rindu untuk melayani Engkau lagi. 因为还有很多弟兄姐妹们不懂得这些的道理。 Karena mungkin masih ada jemaat-jemaatmu yang membutuhkan ajaran dari firman-Mu. 今天讲的是天真问关切的事， Hal yang disampaikan pada pagi hari ini adalah sesuai yang Engkau perintahkan, Tuhan. 但愿今天简单讲出去了以后，能够造就在座的每一个弟兄姐妹们。 Saya rindu di mana firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini bisa membangun dan membentuk akan kehidupan jemaat semuanya. 让我们大家信了耶稣以后，也看见上帝的祝福临到我们。 Supaya setelah kita percaya Yesus, namun dalam perjalanan hidup kita tetap melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. 上帝的祝福是满满的， Berkat yang Tuhan sediakan adalah penuh, 上帝的祝福是为了来追逐我们的。 dan berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat yang mengejar kami. 不是我不需要我们去很辛苦的想寻找， Bukanlah mengandalkan jerih payah, susah payah kami untuk mendapatkan berkat itu. 最主要我们忠心于主。 Yang terutama adalah kami setia kepada Tuhan. 圣经里面教导的一定不落空。 Apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan kami yakin dan percaya tidak akan salah. 我讲到这里为止。 Terima kasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini sampai di sini. Amin.